sir, fishbowl lang sir, log-log sir. Nag-20 na na siya sir. 20? Oh, Sige, gaya tabi. oh, yeah. Wow, there's no lot. Dali, dali. Oh, sige. There's Ilang ka po smart. sir? Usa lang sa. Basta lang sa... We're at Sungka Restaurant. Yes. Here in Cordoba, Lapu-Lapu, Cebu, Mactan, Cebu. Abot ka na, kahilig mo kang isda. Malaki 20 to 30 minutes lang naman. Okay lang, Migo. Thank you. Naman. Oh, wow. Sa ako pa rin mga isda sa una, mga kuwan siya, mga class B. Class B rin? Class B ka itong dagko? Oo, magpahit ka. Iyan, yung pattern ba? Hugong. Sumaminaw. Mga dagko sila, oh. Dagko. Dili na Wow. itong tanan, oh. Na sila Ferdinand. Daan ka kung Nice kayo. Smarte. Nanool. Nanool. Yay. Wow. Negosyo tayo nila eh. Tuwa, nahinay sungka, tuwa dama. Oh my gosh. Ha? Oh, ano ka? Ay, wow. They're all coming here. Nadire. Allah. Wow. Nanool.